अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेगा सिटी केबल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नूरीन और आप देख रहे हैं मेगा सिटी केबल शहरनामा। सबसे पहले सुर्खियों के पेश करदा है मलेका फर्नीचर और मलेका कॉलोनी। कांग्रेस की गलत पॉलिसियों के नतीजे में रियासत 20 साल पीछे। मेदक में मुनक़िदा रोड शो से खिताब के दौरान चंद्रबाबू नायडू का इल्जाम। साईनगर आतिशबाजी मुतासिरीन को हुकूमत फौरी मुआवजा अदा करे। जगन मोहन रेड्डी के नायराना व दीगर कायदीन का मुतालबा। मुतासिरीन से मुलाकात। तेलंगाना अवाम को कांग्रेस पर भरोसा नहीं रहा। रुकन पार्लिमान निजामाबाद मधु यास्की गौड़ की अपनी ही पार्टी पर शदीद तनकीद। इस्लाम ने ही ख़वातीन के मकाम व मर्तबे को बुलंद किया। इस्लामी तालीमात के नतीजे में दुनिया भर में इस्लाम को फ़रोग़। प्रकाशम हाल में मुनक़िदा इजलास से जमात इस्लामी की खातून मुक़र्रिरीन का खिताब। मुहद्दिस दक्कन हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब व दीगर जानशीन रहमतुल्लाह अलैह के 2 रोज़ा तक़रीब उर्स शरीफ का पीर 12 मार्च से आगाज़। रुकन असेंबली हल्के बहादुरपुरा जनाब मौदम खान ने दरगाह शरीफ पहुंचकर हाज़िरी दी और इंतजामात का जायजा लिया। अब खबरें तफसील से। कांग्रेस रियासती हुकूमत को लूटने के लिए हुकूमत कर रही है। तेलुगुदेशम सरबराह व कायद अपोजिशन एन चंद्रबाबू नायडू ने मेदक में रोड शो प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए ये इल्ज़ाम आयद किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हुकूमत और कांग्रेस की गलत पॉलिसियों की वजह से रियासत 20 साल पीछे हो गई है। जिला निजामाबाद में इंतखाबी तशहीर से कबल वो मेदक में ज़बरदस्त रोड शो प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में शराब माफिया अवाम का खून पी रहा है। जगन और केसीआर पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि ये दोनों आपसी साज़बाज़ के जरिए रियासत की अवाम को धोखा दे रहे हैं। साईनगर नागुल आतिशबाजी मुतासिरीन से वाइस जगन मोहन रेड्डी खुसूसी मुलाकात की। जगन मोहन रेड्डी ने इस हादसे की वजूहात के सिलसिले में तफसीलात मालूम की। इस मौके पर जगन मोहन रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम मुतासिरा अफराद के लिए पक्के मकानात तामीर करवाएं। उन्होंने इस हादसे की मुकम्मल तहक़ीक़ात करवाने का भी हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने रियासती वज़ीर आला पर तनकीद करते हुए कहा कि वह हादसे के मुकाम का मुआयना तक नहीं किए, जिसमें कई गरीब अफराद मुतासिर हुए हैं। इस मौके पर CPI के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा व दीगर कायदीन ने भी मुकाम वाक़े का तफसीली मुआयना किया और मुतासिरीन से बातचीत की। इस मौके पर के नारायणा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हर मुतासिर के लिए 5000 रुपये और मकानात दिए जाएँ। निजामाबाद के रुकन पार्लिमान मधु यास्की गौड़, जो अपने मुखालिफ पार्टी बयानात के लिए काफ़ी मशहूर है, कहा कि कांग्रेस पार्टी पर से तेलंगाना अवाम का भरोसा अब उठ चुका है। हैदराबाद में बाज़ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है। मधु यास्की ने कहा कि 5 रियासतों में इंतखाबी नताइज के बाद पार्टी हाईकमान को चाहिए कि वह अब कम से कम मसला तेलंगाना को हल करे। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में वो कांग्रेस आला कमान पर दबाव डालेंगे। पार्लियामेंट बजट इजलास के पेश नज़र तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान पार्लियामेंट ने हैदराबाद में एक इजलास मुनक़िद करते हुए आगे का लाहे अमल तय किया। शोबा ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद शहर हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम यौम ख़वातीन की मुनासिबत से शहर हैदराबाद की ख़वातीन के लिए इतवार के रोज़ प्रकाशम हॉल गांधी भवन में एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। नासिरा खानम शोबा ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद हल्का आंध्र प्रदेश ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद ख़वातीन में इस्लाम के ताल्लुक़ शऊर बेदार करना और इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में वाकिफ़ करवाना था। नासिरा खानम ने 11 सितंबर में हुए हमले का तज़किरा करते हुए कहा कि अमेरिका में इस वाक़े के बाद लाखों की तादाद में ख़वातीन इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इसकी इस्लामी तालीमात और इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़ व एहतराम से मुतासिर होकर बेशतर ख़वातीन इस्लाम से वाबस्ता हो रहे हैं। इसके अलावा अजी इस प्रोग्राम में हालात हाज़िरे में ख़वातीन का रोल के उन्वान पर डॉक्टर समीना फ़हीम हाशमी मुस्लिम ख़वातीन में मुशावरत क्यों, काउंसलिंग क्यों नहीं के उन्वान पर अर्शिया अब्दुल बारी एमफिल्स ने मुस्लिम लड़कियों की शादियों में रुकावटें और इसके अलावा असबाब खिताब किए गए।
کہ دونوں کی اصل ایک ہی ہے. ہاں، ذمہ داریوں اور دائرۂ کار کو الگ الگ رکھا گیا ہے، ورنہ اس دنیا میں نسل انسانی کو پھلنے پھولنے کا دور دورہ. محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب، حضرت انوار اللہ شاہ صاحب اور حضرت رحمۃ اللہ شاہ صاحب کے عرس تقاریب کی تیاریوں کا رکن اسمبلی حلقہ بہادرپورہ جناب معظم خان نے جائزہ لیا. حضرت محدث دکن اور دیگر اولیاء اکرام کی عرس تقاریب 12 اور 13 مارچ کو منعقد ہو رہی ہے. نقشبندی چمن مصری گنج میں پیر اور منگل کے روز عرس تقاریب زیر سرپرستی ابوالفیض حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی منعقد ہوگی. جناب معظم خان نے عرس تقاریب کے ضمن میں برقی، واٹر ورکس، بلدیہ اور ڈرینیج کے علاوہ صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا. ان کے ہمراہ جہنما کے نمائندہ کارپوریٹر جناب محمد سلیم، سینئر مجلسی لیڈر جناب وحید الدین صدیقی اور دیگر سرگرم مجلسی کارکن موجود تھے. جناب معظم خان نے مزار مبارک حضرت محدث دکن پر بصد عقیدت حاضری دی. انہوں نے کہا کہ عرس تقاریب کے موقع پر مکمل انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی کو بھی کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. واضح رہے کہ حضرت کے لاکھوں عقیدت مند دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور حضرت کی کئی ایک تصانیف اور ارشادات سے مستفید ہو رہے ہیں. یہاں ہم ناظرین کے استفادے کے لیے حضرت کی اصل آواز میں آپ کے کچھ ارشادات عالیہ پیش کر رہے ہیں. اب 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک عدد معلوماتک بارک وسلم. وہ حدیث سے آپ کو یاد ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہیں. یہ حدیث ہے کہ انسان کے جسم میں یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، انسان کے جسم میں جو گوشت کا ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو سارے اعضاء درست رہتے ہیں، جب وہ بگڑتا ہے تو سارے اعضاء بگڑ جاتے ہیں. یہ حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ وہ ٹکڑے گوشت کے ٹکڑے سے دل مراد ہے. دل جب نیک ہوتا ہے تو سب اعضاء سے نیکیاں ظاہر ہوتے ہیں. اگر دل برا ہو گیا تو سب اعضاء سے برے کام ظاہر ہوتے ہیں. یہ دل پر بھی جو کچھ ہے تو ہے، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا ہو گیا تو نیک کام ظاہر ہوتے ہیں، برا ہو گیا تو یہ برے کام ظاہر ہوتے ہیں. دنیا میں ساری اللہ کی مخلوقات میں دل سے زیادہ کوئی شریف چیز نہیں ہے. میرے دوست اسی بات جو فرماتے ہیں دل کیا ہے؟ ایک ربانی صندوق کیا ہے؟ اس میں رحمانی موتی رہتے ہیں. ربانی صندوق کیا ہے؟ اس میں رحمانی موتی رہتے ہیں. اسی بات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرمائے ہیں کہ دل ایسی چیز ہے میرے دوستوں کہ دل کے طرف اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ نظر ڈالتا ہے. فرمائیے کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ 360 مرتبہ دل کے طرف نظر ڈالتا. ایسی عظمت کی چیز ہے یہ. میرے دوستوں دنیا میں آپ جس کو جو بولتے ہیں وہ دل کے سبب سے بولتے ہیں. اگر کسی کو آپ ظاہر کرتے ہیں تو وہ انسان ظاہر نہیں ہے بلکہ اس کا دل سب کچھ چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا ہے، اس بات سے اس کو ظاہر بولتے ہیں. اگر کسی کو عاشق بولتے ہیں آپ تو اسی بات سے کہ سب کچھ دل میں اس کی ایسی محبت بھری ہوئی ہے جس کے سبب سے اس کو عاشق کہتے ہیں. فاطمہ نگر وٹے پلی میں ایک بے قابو گاڑی کی ٹکر سے 3 افراد زخمی ہو گئے اور ترکاری کی ایک دکان کو نقصان پہنچا. تفصیلات کے مطابق اتوار کی صبح 7 بجے بے قابو گاڑی سے ایک 2 سالہ کریم، 25 سالہ نوجوان ابو اور ایک 50 سالہ شخص لالا زخمی ہو گئے. ابو اور لالا کو اسرا اسپتال میں شریک کروا دیا گیا. بعض ذرائع نے بتایا کہ کمسن لڑکے کی جانب سے ڈرائیونگ کے باعث یہ حادثہ پیش آیا. پولیس اس سلسلے میں مقدمہ درج کرنے سے گریز کر رہی ہے. مجلس اتحاد المسلمین فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی نے حالیہ اسمبلی بجٹ اجلاس میں اردو زبان کی ارتقاء کے لیے اٹھائے گئے کامیاب مسئلے سے متاثر ہو کر اتوار کے روز ضلع کرناٹک کے بیدر سے مجلسی نوجوان کے وفد نے دارالسلام پہنچ کر
अकबरुद्दीन अवैसी से इजहार तशक्कुर किया। बाद अज़ां इस वक्त के अरकान ने बहादुरपुरा रुकन असम्बली मौज़म खां और कारवान रुकन असम्बली मुक़्तदा अफसर खान से मुलाकात करके इजहार तशक्कुर किया और इनकी गुलपोशी की। इस मौके पर शफीउल्लाह, शेख असरार, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद साजिद व दीगर मौजूद थे। सब हम लोग बीदर से आए हुए हैं और जो AMIM मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के जो रुकन असम्बली हैं यहाँ के और कायद अपोजिशन अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो इनका असम्बली के अंदर जो उर्दू का कारनामा है, हम उस ताल्लुक़ से मुबारकबाद देने के लिए यहाँ पर गुलपोशी करने के लिए आए थे। इत्तेफाक से जो यहाँ पे इनके हालात नासाज रहने की वजह से उनको टाइम नहीं दे सके और असद साहब की गैर मौजूदगी में अफसर खान साहब और मौज़म खान साहब की हम गुलपोशी किए हैं और इन लोगों का जो कारकर्दगी असम्बली के अंदर और कर्नाटक आंध्र प्रदेश के अंदर हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके और तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी तो हम फिर आएंगे इंशाअल्लाह। शहरनामे में वक्त हो चला है।